السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين غابينات. اليوم عندنا هذا الخبز هذا اللي كيجي بهذا الشكل هذا. الحباب تابعوا معنا الوصفه فلنبدا على بركه الله. لهاد الوصفه غادي نحتاج ل 400 غرام تاع الفرينه، 400 g de farine, غادي نحتاج 3 ملاعق نتاع السكر، 3 cuillères à soupe de sucre, 2 ملاعق كبار بودره الحليب، 2 cuillères à soupe de lait en poudre, شويه د الملحه، un petit peu de sel, donc sel, je dirais une cuillère à café. فوالا ouais mais un petit peu moins que ça. Ouais, ما ok. كتشي ملح بزاف. وغادي ندير ساشيه تاع لا فاني، Un sachet de sucre vanillé, وغادي نحتاج المعلقه تاع الخماره ولا 5 غرامات ونص ديال الخماره الفوريه. ouais, un sachet qui fait 5,5 g de levure sèche boulangère. نخلط هاد العناصر بحال هاد الشكل، Donc là, elle mélange les ingrédients secs. وغادي نضيف 3 ملاعق تاع الزيت، 3 cuillères à soupe d'huile, hein, d'accord. Et au niveau de l'eau, on vous dira la quantité tout à l'heure. Hein. وغادي نقول لكم كميه الماء اللي غادي نحتاجوها. D'accord. ودابا غادي نعجنها بالروبو، انا ما عنديش الوقت نعجنها بيدي، تقدروا تعجنوها بيديكم يعني ماشي شي حاجه كبيره. Ok. Donc là, tu mélanges d'abord les ingrédients secs, c'est ça, et tu vas rajouter l'eau petit à petit. Tu vas mettre ça au robot. فوالا Ok. الوغ نضيفوا الماء بشويه Pourquoi t'as pas pris بشويه. la cuillère en bois, tiens, c'est pas bien la cuillère en bois? Ah, si toi aussi t'écoutes, ta femme t'écoute un petit peu dans la journée, tape dans tes mains. Si toi aussi ta femme t'écoute un petit peu dans la journée, tape dans tes mains. T'as une cuillère mieux que ça, tiens. Elle est trop plate celle-là. Ah. Non, je fais en sorte que tout se passe bien, je suis le superviseur. الوغ Ah de balle. Ok. حنا غادي نبديو بال 150 ملي. Non, 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 170 tu m'as dit tout à l'heure. attends نشوف شحال درت هنايا. 170 millilitres. 170. 170 millilitres. tiens Sarah. Ok, alors Sarah, tu vas Alors, nous tu mets aider. de l'eau petit à Restez petit, bien hein. dans le cadre, les amis, vous barrez pas du cadre. Petit à petit, hein, pas tout. Vas-y. Ouais. C'est très bien. Ok. Encore Habiba. Alors là, Ouais, encore maman, dis. dans un premier temps, ils sont en train Oui, de un petit peu beaucoup. mettre de l'eau pour rassembler la pâte et ensuite on part au robot. Ça, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de farine qui reste C'est collée au fond. parfait. Ok. Parfait. Allez, on se retrouve tout de suite sur le robot. C'est ça, c'est Allez, à avant le tout de robot. suite, oui. Ok. Pas sur le robot. Si, je vais utiliser. Elle n'a pas le robot, ça. J'aime pas le robot. Allez, monte en haut, tu m'attends. J'arrive. Monte en haut, sinon tu vas descendre en bas, toi. Allez, bismillah. Allez, on pétrit pendant combien de temps, Asia? واحد 3 دقائق. Environ 3 minutes, hein. Ok. بعد ما دربت هذيك 3 دقائق غادي ندير شويه الزيت هكا في يدي. Alors là, elle vient de se huiler les mains, elle récupère la pâte, فوالا. elle la reforme en boule. Ah, c'est l'aubergine du live, vous vous rappelez les amis? Ah ouais, non, mais on est sur Culine Rabinette, ceux qui n'ont pas vu le live. Allez, فوالا. ونخليوها تخمر. on va laisser reposer. À tout de suite. A tout de suite. Bon, alors. بون هي العجينه خمرت Hmm. ها، راها خامره. ودابا غادي Donc la pâte a bien levé, hein, vous avez vu. ندير شويه الزيت في يدي، غير واحد شويه. Donc là, on est parti faire des courses, on est revenu. فوالا. Allez, on la dégaze. وي ما كولات. Est-ce que je peux manger? Ouais, tiens, je peux te donner un. Je vais t'en donner un, d'accord? Voilà. Non, je peux pas. Tu me donnes un. Moi, je vais. Vas-y ouvre ça. D'accord, ok. Alors ensuite, tu fais quoi, tiens? الوغ غادي نقسموها خبيزات. فين مشات هذيك؟ معليش شويه. Ok. غنقسمها Alors, bah, tu vas la portionner. Tu pèses ou pas? Non, tu pèses pas, mais allez. ميم با عيني ميزانيه Ouais. ان فيت. خبيزات صغار. Ok, donc là, des petits pains. فوالا. نديرهم هكا كويرات صغار. كويرات صغيورين. Donc là, fais des petites boules, hein, vous avez vu? Elle va répéter la même opération, on se retrouve juste après. tout de suite. Tout de suite. Une cuillère. Alors, Rabinette, tu es en train de الوغ غادي ندير شويه الفرينه، fariner ton point de travail. نبدي نحرب لهم هاد. Vous avez vu, elle a pris la boule et elle essaie d'étirer la boule pour en faire une sorte de baguette, hein, de baguette assez longue. نديرو خيوط هكا، خيوط طوال. Ouais. Alors, ولا بعد ما دير لهم هكا بحال ان سيربون هكا طويله. forme serpentifore. تقطعوهم هكا في النص، Ouais. تقسموهم على زوج. Je l'ai en forme de serpent. Ah ouais. وي. Donc là, tu formes des sortes de boudins assez fins, c'est ça? فوالا. Ensuite. حيت غادي نشكلوهم. Alors, الوغ نجيبوهم هكا ونضفروهم هكا على زوج يعني ولا اسهل.
هكا. Il est en train de faire une sorte de tresse. Voilà. Maîtresse aux mains, maîtresse. Ne touche pas à maîtresse. Ok. Vous نزيروهم. avez vu comment elle fait? Hop. Et là, elle vient pincer. Simple comme salam alaikum. فوالا تخلفوهم هكا. Ok. ونتابعوا العمليه Voilà. On va تاعنا. répéter la même opération. On se retrouve juste après. À tout de suite. Tu fais quoi maintenant? الوغ انا غادي نخليهم يخمروا Ouais. ونرجعوا On se لكم. retrouve tout de suite. ok. ا تو سويت. ها هما خمروا لنا هذاك الخبز هذاك. نعاود لها. ها هما خمروا لنا الخبيزات ودابا جبت هنايا انا عندي واحد لا دوغور كانت ديجا عندي في الفريغو. عندي هنايا واحد البيضه كامله مع شي واحد 2 معالق نتاع الحليب. Ouais. Donc là, avec la dorure, on a un œuf avec 1 ou 2 cuillères à soupe de lait. On a gardé ça au frigo dans un pot de confiture, en pot pas gâché. Vous le gardez 2 jours maxi et 3 jours maximum si c'est bien frais, si c'est bien au frais, hein, d'accord? Bien fermé. Voilà, vous gaspillez pas. انا تبقاو تمشيو غير بشويه باش ما Ouais, allez-y doucement pour pas dégazer la pâte. Hein. باش ما ديغازيوش لاباط ديالكم غير بشويه غير بالعقليه. Alors, t'es en train de mettre quoi? Des graines de sésame? الوغ انا درت هنايا جلجلان ولا السمسم Mhm. كما بغيتو تسميوه ولا لو غرين دو سيزام. Mhm. غادي نرش شويه بحال هذا الشكل Ouais, بعد vous ما mettez- دهنتو. Vous mettez les graines que vous avez. Hein. فوالا لي غرين اللي بغيتو. Les graines de nigel, j'aime bien moi aussi avec ça. وي غادي ندير في هادو لي غرين. D'accord. Allez, انا on se retrouve tout سخنت de suite. الفران ديالي 250 درجه. Donc 250 degrés le four. يعني غادي يطيب مده واحد 10 دقائق. Environ une dizaine de minutes, ça va cuire. Mais par contre, surveillez de votre côté, peut-être que votre four il surchauffe. Donc commencez par, je sais pas moi. Nous on va commencer par 250 et on va surveiller. Si jamais on voit que ça colore de trop, on va baisser. Jouez toujours avec les températures, hein, ok? Allez, on part au four. من فضلك. Man fadrak, s'il te plaît. فوالا. Man fadrak, s'il te plaît. من فضلك يا سيدي. Quelle heure est aussi les moules? Voilà. Allez, c'est parti, on a mis les 2 plaques. On se retrouve tout à l'heure. Bisous, bisous. الحباب ها هو الشكل النهائي نتاع دوك الخبيزات نتاوعنا. شفتوا كي كيجيو دايرين كيجيو Impeccable. واعرين. Donc ça a cuit 10 minutes environ, hein, c'est ça? يعني 10 دقائق تاع الطياب. نتوما على حساب الفران ديالكم. Ouais. يعني واش كيطيب خفيف ولا ثقيل. المهم ما بين 185 درجه حتى داك الشيء على حساب D'accord. الفران Donc ديالكم. nous on a cuit à 250, c'est un peu trop peut-être. Donc essayez de voir vous de votre côté peut-être 200, 220 degrés. Faites un test déjà avec une brioche, avec un pain, et voyez à combien vous pouvez les cuire, d'accord? يعني هذا راه سي با اون بريوش راه خبز. شفتوا كي كيجي داير كيجي Et je pense واعر. qu'aux alentours des 200 degrés, ça devrait le faire, ok? 200 درجه وحتى On va نظن laisser refroidir انها. Asia et on les retrouve tout à l'heure? تو سويت. Tout de suite. الحباب ها هما الشكل النهائي نتاعنا لهذوك الخبيزات. شفتوا كي كيجيو دايرين كيجيو مفخفخين كيجيو اون ديغي بلي درنا فيهم البيض درنا فيهم الحليب ملي C'est كيجيو. ultra moelleux les amis, Ouais, je suis allez. impressionné là. الوغ ودابا غادي نوريكم من Ouvre ici داخل. l'assiette plutôt là, non? Il y a plus de chair là, non? Ok, tu m'écoutes, je شوفوا mets ton. شوفوا كي كيجي داير. شوف Regardez-moi ça les amis. شوف شوف. Un pain, on a du mal à Yani. croire qu'on l'a fait nous-mêmes. فوالا Waouh. كيجي Je واعر. goûte moi parce que là je peux pas attendre. حباب بالصحه والراحه. Attends, je goûte, bismillah. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شوف Hmm. شفتوا كي كيجي داير. Ouais. تيان بنتي تيان. En fait, c'est du pain brioché, mais Du pain en fait. parfaitement réussi. Hein. voilà. Hmm. كيجي واعر. Les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, hein, très important. On vous aime. Alors, bien, Bye bye. On te retrouve tous les lundis, mercredis et samedis. Lundi, mercredi et samedi à 10h. Waouh. Bye bye. Bye bye. Bis. Bye bye.